ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо ва ҳамаи шумо рӯзи пурфайзу барори кор орзу мекунам. имрӯз мо барои шумо ҷинсовкаи куртои ҷинсовка духтарона то ки размершон фақат барои духтаракай мо ба навор гирифтем. чибаки ҳозир бо камтар арзон шидагиян ё 50 сомон нақшон арзон шид. барои ҳамин ман хостам ки ҳамира ба шумо пешкаш кунам. духтарако метавонед ки омада харидорӣ кунед. касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд марҳамат подписатсия кунед. ҳар рӯз мо видеоҳои нав ба нав дорем. шумо метавонед ки вақте ки подписатсия кардед шумо метавонед ки тамошо карда битонед. инами сар мешава ҷинсовка ба дараҷаи оли ҷинсовкаи качествени ҳастанд. нархошон нормалнияй, ҳамаи чизои хеле ороишо доранд. ина нархшон 300 сомон ё 350 сомон кам намедоданд. ғафси шуда ба дараҷаи оли хеле ғавси хушрӯан качествени турки тоза инами чизе ки шумо мебинед экранда 300 сомон. амира 350 кам намедоданд, ҳозир 300 сомон шидагиянд. ё ҳаст бо дуюм сорташ ва ё намешаванд. нархшони 150 сомонай, ҳар хел ҳастанд то 200 сомонай, ё ҳамун сортҳои нағзшанд. ҳамин чизе ки шумо ҳамин экранда мебинед 300 сомон. ин нархи донашай. бо касоне ки зиёд харидорӣ мекунанд метавонанд ки қатъи савдогар гап зананд, арзон бигиранд. мумкин 2-3 гирифтанда шумода арзон метаҳанд. шашум дарвоза рост меен то ахира ҳамунҷа сиёмка кардагиян автобуд ё хеле рангшон хеле беранг метавозӣ не ки на самом деле ё ба дараҷаи оли хушрӯанд. рангошонам ҳам серранг дора, ҳам камранг дора. качествашон аҷоибутай фасон. дона амиёра 400 ма гирифтагиём. мо пештар ба навор гирифтагӣ будем ҳамиёра. не ки ва ё болшемерка доштанд то размери 60 ё то размери 52 барои духтаракоам. то размери 52 касе ки 52 мепӯша баъзан то 54 дорам. болшемеркаи ҳамира мо то 550 сомона харидагием. анами фирмаи гаденза дора чизе дора. як фирма ҳастай на ҳозир аксарияташ то размери просто ё маламеркам барои духтарако. дар ҳамин бозор арзонтарин ҷош ҳамиҷа бо хотиррасон мекунам ки шашум дарвоза бозори нав рост меоен. анамҷа мера шумо меовен. ин як чизи палтои минавинкае ки мо дар бозор дидем. инами палтонай ду намуд омадагиай. палто нархшон 250 сомон истеҳсоли ӯзбекистон. ҳам мехдор дора, ҳам бемех. не ки нархошон чибаки яхелай. мехдорш остиношам мех дора. инаи и тарафгиш бемехай, остиношам мех надора. ғафсан дурозан баъд то размери 60 дорам. касе ки ай размери 50 то 60 мепӯша марҳамат дарвозаи шашум бозори нав биёя. сари раҳдай нархиш 250 сомон. бо касе ки опт мехара метавонад ки арзон бигира.
اینا برای او بناور گرفتم که رزمیری بالشمرکا داره. بسیار سراغ میکنین بالشمرکا مرحمت. بازار ششم بیاین، بازار کورون ششم دروازه بازار نو راست میاین همین سری راه دای دیم یا سیم ریاده سری راه. اینا مرحمت نجده هستن پلاشو 300 سومون. اینا یکم دیم سیمش 300 سومون. اینا دوامش 250 سومون. این نرخی دونه های مرحمت. کسی که میخواهد میتونه که با تلفن ما زنگ بزنه زکاس کنن. ما زکاس داریم، همه جا زکاس داریم. انا اینجا نرخش 200 سومون، دونش 200 سومون. اینا 180 سومون. ای نیش تمام شده. نه تمام شده. خیلی بوری نو بیایا بعد نرشم میگین چی باکی برین شما ایران نمیوین. آن اینا 6 رسید که دارم. این 220 سومون 6 تا رسید که شد سیاه سرخ سفید. انا یک تا نوینکای دیگه داریم. باری توزای گوانجو غوصی خشروای تریکاتاج زماکدار و بیزماک داره. این همی دخترک تیلویی همی را پوشیده ایستادگی در بازار هفتم. ای 42 تا 54 ماتریالش پروستا با درجه اولی فاسونه. ماتریالش با درجه اولی ای. این چیز بیزماکش هسته. زماکدارش بیزماکش بسیاره. امین نرخه نرخش 350 سومون. اینایی در هفتم دروازه. این همین نواری که شما میبینین ریادی چورم هفتم دروازه ریادی چورم. اینا کرتوی بامبوک. وقتی شما گابزین کرتوی بامبوک مرحمت کرتوی بامبوک عجیبت نقشان 100 سومون. ای 44 تا 58 رزمیر کسی کرتای بامبوک میپوشه. نرخش 100 سومون. بیاین خریداری کنین بازاری نو 4 ریال. اینا 40 تا رسوید که دارم. اینا میدونم که این رنگو را ایگجا میاره سوداگر. موافقی گپی همی سوداگر میگه 40 تا رسوید که دارم. اگر که راست بگه اقلا نیم شه راست بگه 20 تاش اگر 20 رسوید که داشته باشه 20 رنگ داره. نه مرحمت کسی که خریداری میکنه میوه بازاری هفتم بازاری نو دروازه هفتم بازاری نو ریادی چورم یا 650 سومون 170 سومون. هم خیلی مقصد ایجا نشون دادن ایمو کرتوی بامبوک هایی که 100 سومونا بدن. من سر از گشتم برای 120 130 فروخته استم. 100 سومون نرخی دونش بده. با کسی که اپت میخره خودشون گاب میزنم. اینا مرحمت. اینا خلاطی کاروتکیه که یا باید 150 سومون. کسی که در کانال مهمون مرحمت подписаться سکنه. کسی که подписаться سکنه مرحمت فکر عقیده‌شون بنویسین در کامنتاری. ما کامنتاری شما را میخونیم و به همه کامنتاری شما جواب می‌نویسیم. باقی سربلند آباد باشید بینندگان و هواداران کانال ما. خدا حافظ.